Audio Jungle. Audio Jungle. वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् विज्ञान विज्ञान विज्ञान। खुली आंखों से देखोगे तो दिखेगा हर तरफ विज्ञान। सब वैज्ञानिकों ने इतना कुछ काम किया कि घर बैठे हमें दुनिया देखने का सौभाग्य दिया। हमारे बचपन की कहानियों में जो चांद था उस पर भी हम पहुंच गए। विज्ञान का जो एक असाधारण योगदान था। माना विज्ञान में हमने किया है विशेष, फिर भी अभी बहुत कुछ करना है शेष। विज्ञान ही है हमारे जीवन का आधार, इसके सहारे करनी है जीवन की नैया पार। मत भूलो कि जिंदगी विज्ञान के प्रयोग जैसी है। जितनी बार भी प्रयोग करेंगे पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। One must agree that the whole world is tied with a strong rope of science. Nowadays, science and applied science is developing gradually and helping us to lead our life much better and easier. Today is 28th February. All Indians celebrate this day as National Science Day every year. But do you know why is it celebrated? Well, let me tell you a short story. The story begins in a village near Tiruchirappalli. Born on 7th November 1888 in Hindu Tamil family, Chandrasekhar Venkatraman was a precocious child. His father was a lecturer in mathematics and physics. Young Raman was very curious by nature. He wanted to know more about everything which he saw around him. After completing his secondary and higher secondary education from Anglo-Indian High School, he entered Presidency College Madras in 1902. He was a gold medalist in physics at the age of 16. In 1907, he obtained the highest distinction in his master's degree. He was 19 when he joined the Indian Finance Service in Kolkata. There, he became acquainted with the Indian Association of the Cultivation of Science, IACS, the first research institute of India which allowed him to do independent research and where he made his major contributions in acoustics and optics, that is, in the field of sound and light in simple words. Children, you should know this that Raman always believed in asking questions. He used to say, ask the right questions and nature will open the doors to her secrets. When he was on the deck of the ship, he wondered why is the color of the sea blue? Using simple optical equipment, Nichols prism in hand, he studied the sea water. He went on to discover that when a beam of colored light entered a liquid, a fraction of light scattered by that liquid was a different color. On 28th of February 1928, he got the answer to his question. He and his fellow student Krishnan discovered a novel phenomenon of scattering of light, which they called modified scattering. But more famously, it is known as the Raman effect. For this discovery, Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. He was the first Indian to receive this award in the field of science. Recognizing the significance of his discovery of scattering of light in the field of physics, the National Council for Science and Technology Communication, NCSTC, proposed to celebrate 28th February as a National Science Day. Government of India approved the request, and since 1987, the country has been celebrating this day as National Science Day.
In 1954, the Government of India honored him with the first Bharat Ratna Award, the highest civilian award. He never rested till every why, what, and how were answered. Throughout his life, Raman developed an extensive personal collection of stones, minerals, and materials which show light scattering properties, which he received from his world travels and as gifts. He often carried a small handheld spectroscope to study specimens. These are on display at the Raman Research Institute where he worked and taught. His lectures used to be really very interesting and entertaining for all ages. Once he asked his audience, "Have you ever thought of keeping the soap bubble alive for a long time?" An intriguing question, isn't it? A question that had never occurred to many. Raman went on to say that the droplet of water doesn't collect at the bottom. Then he went on to say how he and other scientists managed to keep a soap bubble alive for a few days by subjecting the bubble to an oppositely directed force. So, in his memory, National Science Day is celebrated to spread a message about the importance of science used in the daily life of the people. This day also gives an opportunity to the scientific minded citizens in the country to showcase their work in organized shows. Students showcase their science projects. National and state science institutes demonstrate their latest discoveries. The activities like lectures, quiz, radio and television shows, debates, etc. are organized around a central theme. This year's theme for National Science Day is Future for Science, Technology and Innovation, and its impact on education, skills and work. The COVID-19 pandemic situation provided a compelling opportunity for all research and development institutions and industries to work in collaboration and cooperation. Let us now listen to Raman's address to future of a country. We all are trying to make India great, but who is going to make it great? It is only the young intelligence of our country. One of the things all Indians should learn is fearless independence of thinking. That is the quality which is essential in the path of Indian progress. So children, keep asking questions, think scientifically, logically and explore the new horizons. Have you heard, friends, the message given by Dr. C.V. Raman? Keep asking questions, explore the things and think scientifically. In short, nurture scientific attitude. वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे नक्की तरी काय? ही विज्ञानाची परंपरा या भारतभूमीत फार पूर्वीपासून आहे. जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते. 450 कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीची निर्मिती झाल्यानंतर आत्ता काही लाख वर्षांपूर्वी मानव पृथ्वीवर अवतरला आणि ज्ञानविज्ञानाची प्रगती सुरू झाली. ख्रिस्तपूर्व 2800 ते 2500च्या काळात प्रचंड भरभराटीला आलेली मोहेंजोदारो संस्कृती, तिथली सुनियोजित शहरं, वापरलेले धातू, त्यावेळचं इंजिनिअरिंग, स्थापत्यशास्त्र, खेळणी, दागिने, मूर्ती, सारंच कसं आश्चर्यचकित करणार आहे. आपला ऊर नक्कीच अभिमानाने भरून येतो. इसवी सन पूर्व 1500च्या सुमारास शल्वसूत्र लिहिली गेली आणि ज्यात पायथागोरसच्या सिद्धांताचा आपल्याला उल्लेख दिसून येतो. पायची किंमत फार वर्षांपासून माहिती होती. प्रत्येक गोष्ट अणुरेणूंची बनलेली आहे हे महर्षी कणादांनी सांगितलं. इसवी सन 490 ते 585 या काळातील महान गणिती वराहमिहिर त्याने लिहून ठेवलंय, या विश्वातल्या ग्रहांमध्ये काहीतरी आकर्षण शक्ती आहे आणि या सगळ्या शक्तींच्या गोळाबेरजेप्रमाणे पृथ्वी अशी तरंगू शकते.
बघा, 5व्या शतकातलं वाक्य हे. न्यूटनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमांचा हा पायाच होता. 5व्या शतकातला आर्यभट्ट आपल्या आर्यभट्टीया या ग्रंथात म्हणतो, जरी आपल्याला आकाशातले सूर्य तारे पृथ्वीभोवती फिरल्यासारखे वाटले तरी खरं तर तेच स्थिर आहेत आणि पृथ्वी त्यांच्या भोवती फिरते. 5व्या शतकात सांगतोय आर्यभट्ट. पृथ्वीचा परीघ 39,736 किलोमीटर आहे असं जवळपास अचूक उत्तर मिळवणारा हा आर्यभट्ट केवळ अद्वितीयच. याच भूमीत चालत आलेली वैद्यकीय परंपरा इसवी सन पूर्व 3000 वर्षांपासूनची आहे. आयुर्वेद म्हणजे आयुष्याचं ज्ञान. शरीररचना, विविध व्याधी, त्यांचे उपचार, दिनचर्या, ऋतुचर्या अशा अनेक गोष्टींचा उहापोह या ग्रंथात आहे. कौटिल्याने दिलेली अर्थशास्त्राची देणगी आणि 7व्या शतकातल्या ब्रह्मगुप्ताने दिलेली शून्याची भेट, ज्याला तर तुलनाच नाही. तक्षशिला, वाराणसी, नालंदा ही विद्यापीठं म्हणजे अनेक ज्ञानशाखांचा उगम. 12व्या शतकातील भास्कराचार्य ज्यांनी कॅल्क्युलसचा पाया घातला, त्यांचं नाव घेता आज डोळ्यासमोर येतात सिद्धांत शिरोमणी आणि लीलावती हे त्यांचे ग्रंथ. पण 12व्या शतकानंतर विज्ञानाची ही प्रगती ढासळताना दिसते. युरोपमध्ये कोपर्निकस, गॅलिलिओ, हार्वे, न्यूटन, फॅराडे, मॅक्सवेल, डाल्टन असे अनेक जण होऊन गेले. पण तेव्हा आपण काय करत होतो? कणाद, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य यांच्या कर्तृत्वावर आपण किती वर्ष गर्वाने बोलत राहणार? संशोधन कार्यात चंद्रशेखर, रामन, बोस, सहानी, सहा, भटनागर, रामानुजन, खुराना अशी मुठभर नावं सोडली तर बाकी अंधारच का? या निष्क्रियतेला अनेक सामाजिक आणि ऐतिहासिक कारणं आहेत. पण आता तर आपण सगळी परकीय आक्रमणं परतवून लावलीत आणि आपण स्वतंत्र भारतात जगतोय. आज इस्रो, DRDO, आयसर, GMRT, NCL यासारख्या संस्था जगात नावलौकिक मिळवत आहेतच. पण बहुसंख्य भारतीय वैज्ञानिक दृष्टी बाळगताना दिसतात का? धर्मांधपणा, अंधश्रद्धा, जातीय राजकारण, विषमता या चिखलातून आपण बाहेर कधी पडणार? आपण विज्ञान शिकतो पण विज्ञान जगतो का? जिज्ञासा, प्रयोग, निरीक्षण, कारणमीमांसा आणि भाकीत अशा 5 कड्यांच्या साखळीतून विज्ञानाची वाटचाल होते असं डॉक्टर जयंत नारळीकर म्हणतात. अहो, पण अशा विचारांकडे बघतो कोण? नटनट्यांच्या ट्विटला आपण एवढं महत्त्व देतो की दिवसभर तोच विषय सगळ्या चॅनल्सवर चघळत बसलेले दिसतो. मंगळावर रोव्हर यान उतरलं, पण यापेक्षा अमक्या नटीने तमक्या नटाशी लग्न केलं ही बातमी आपल्याला महत्त्वाची वाटते. तंत्रज्ञानाने आपल्याला मोबाईल फोन दिला, पण त्याचा उपयोग आपण काय करतो? मोबाईलचा वापर प्रगतीसाठी न होता माणसाच्या ऱ्हासासाठी होऊ लागलाय. कोविड-19 या एका व्हायरसने सगळ्या जगाला हादरवून सोडलं. सुपर कम्प्युटर्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने 1 वर्षात आपण लस बनवू शकलो. पण ज्या माणसांना साधा मास्क लावावा किंवा सोशल डिस्टन्सिंग पाळावं हे कळत नाही, ते या शास्त्रज्ञांच्या प्रयत्नांवर पाणी फिरवतात, त्यांचे प्रयत्न निष्फळ करतात असं नाही का वाटत? म्हणूनच म्हणते, विज्ञान नुसतं शिकायचं नसतं तर ते जगावं लागतं. Country will lead to progress only when each individual will think positively, logically, and rationally. Science imparts us how to think, and scientific attitude encompasses curiosity, intelligence, honesty, skepticism, open-mindedness, objectivity, perseverance, and rational thinking. So,
My dear young minds, on occasion of Science Day, I appeal to you to nurture scientific attitude and create glorious Mother India once again.